জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্যরা বেদবোনা গ্রামে পৌঁছান, প্রতিটা বাড়িতে গিয়ে তাদের পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন এবং স্থানীয়দের সাথে কথা বলেন। মহিলা কমিশনারের সদস্যদের কাছে কান্নায় ভেঙে পড়েন মহিলারা। আতঙ্কিত মহিলারা বলছেন তাদের ভয়ঙ্কর অভিজ্ঞতার কথা। মাথার ছাদটুকুও হারিয়ে তারা আজ নিঃস্ব। অনেকে এখনো বাড়ি ফিরতে পারেননি। মহিলা কমিশনকে কাছে পেয়ে তাদের দাবি স্থায়ী বিএসএফ ক্যাম্প ও এনআইএর। গতকাল যেমন বৈষ্ণবনগরে গিয়ে ঘরছাড়াদের সাথে কথা বলেন মহিলা কমিশনের সদস্যরা, আজও তেমনি ক্ষতিগ্রস্ত সবার সাথে কথা বলেন। তারা আশ্বাস দেন সমস্ত রিপোর্ট প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে জমা দেবেন, কেন্দ্র বাহিনী তাদের সুরক্ষা দেবেন এবং সমস্ত দেশবাসী আপনাদের সাথে থাকবেন। सभी केंद्रीय दल ने ले ली है, पुलिस भी यहाँ पे है। आपको केंद्रीय आप मिलेगी, आप चिंता मत करो। जो आपकी ये स्थिति यहाँ पे हो गई है, इसको मैंने देखा है और मुझे खुद को बहुत बुरा लग रहा है। इस सब विषय का रिपोर्ट हम जरूर हम गृह मंत्रालय में करेंगे। उसी के साथ साथ वो ध्यान भी रखा जाएगा। मैं आज आपके पास इसलिए आई हूँ कि आप में हिम्मत आए। आपके साथ पूरा देश है। इस तरीके से कोई भी किसी के साथ ऐसा अत्याचार नहीं कर सकता। पूरा देश आपके साथ है, पूरा केंद्रीय व्यवस्था सब आपके साथ है। आप निश्चिंत रहे। आपके लिए आगे चल के भी सब ध्यान देना हम जरूर देंगे। आप शांत रहिए, हिम्मत से काम करिए, हम आपकी मदद करते रहेंगे। বিভিন্ন জায়গাতে যেন বিএসএফ এর ছোট ছোট ক্যাম্প তৈরি হয়, যতদিন পর্যন্ত প্রোটেকশনের রিকোয়ারমেন্ট আছে তার জন্য রিপোর্ট করা হবে। মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টা ডাইরেক্টলি দেখছেন।